یہ ساری سکیمز جو اب ہم لانچ کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً سب تیار ہو گئی ہیں لانچ کے لیے. اور یہ جو آج فراش ٹاؤن کی آج جو سکیم ہے یہ بھی اب انشاءاللہ آپ 2 سال کہتے ہیں, ایف ڈبلیو مجھے کہہ رہی ہے 2 سال ہوں گے, تو 2 سال کے اندر یہ اپنے لوگ یہاں اپنے ان کے گھر بن جائیں گے, گھر بنے ہوئے ملیں گے, یعنی کہ ان کو فلیٹس ملیں گے. میں اس کے لیے جنرل حیدر آپ کو اور نیا پاکستان ہاؤسنگ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ کوشش آپ نے کی. یہ ایک ملک جدھر وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا مورگیج فائنینسنگ کا, اس ملک کے اندر یعنی ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کی, کیسے آپ نے سستے گھروں کو انسینٹیوائز کرنا ہے, وہ بھی بڑا ایک لمبا پروسیس تھا. پھر آپ نے بینکوں کے ساتھ ریگولر میٹنگز کی, کیونکہ بینکوں کو بھی یہاں عادت ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے, تو ان کے ساتھ پوری بیٹھ کے ریگولر نیگوسیشنز, اور ابھی بھی جاری ہیں کیونکہ ابھی بھی رکاوٹیں ہیں لوگوں کے لیے. جب وہ بینک پہ جاتے ہیں تو ابھی بھی بینکوں کو وہ لوڈ سٹاف جو بینک میں جس کا کام ہے کہ سروس کرنا چھوٹے لوگوں کو, چھوٹے قرضے دینے گھروں کے لیے, وہ ابھی بھی کیونکہ عادت نہیں ہے تو ابھی بھی مشکلات ہیں. لیکن ہم ان میٹنگز کی وجہ سے ریگولرلی یہ جو مشکلات ہیں یہ دور کرتے جا رہے ہیں. اور پھر سی ڈی اے کو میں مبارک دیتا ہوں, کیونکہ سی ڈی اے نے اس ہاؤسنگ میں کام بھی بڑا کیا, اور جو ون ونڈو آپریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں, جو آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو پرابلمز نہ ہوں. یا پرمیشنز کے لیے لوگ سی ڈی اے کے پاس جاتے تھے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے, وہ پرمیشنز نہیں ملتی تھیں, پھر وہ پیسے مانگتے تھے, پھر وہ نقشے اپروو نہیں ہوتے تھے. تو سب کے لیے اب آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لوگوں کو پرابلمز ہوں. اور پھر میں ایف ڈبلیو کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں نے ان کا کام دیکھا ہوا ہے ایف ڈبلیو کا. مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ریکارڈ ٹائم میں کرتارپور کا جو وہ سارا جو انفراسٹرکچر بھی, پل بھی بنا, وہ پورا جو تیاری کروائی وہاں سارے کرتارپور کی, وہ بھی ریکارڈ ٹائم میں کی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ ریکارڈ ٹائم میں کریں گے, جو فراش ٹاؤن کا جو فلیٹس بن رہے ہیں. اس کی جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ پہلے تو 2000 فلیٹس مل رہے ہیں اس طبقے کو جو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنے گھر پہ اپنی چھت ہو. کرائے کے گھروں پہ رہتے تھے اور ساری زندگی سوچتے رہتے تھے کہ کبھی ایسا اللہ کہیں سے ان کو اتنا پیسے آ جائیں کہ وہ گھر بنا لیں. تو اب اس اسکیم کے تحت جو وہ کرایہ دیتے تھے اور یا دیتے ہیں, اسی کرائے کے اندر ان کے وہ گھر کے مالک بن جائیں گے. یعنی وہ کرایہ قسطیں چلی جائیں گی, جن قسطوں کے ذریعے ان کے پاس وہ مالک بنیں گے گھروں کی. اور یہ سب سے زیادہ ایک, جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ وہ جو ویلڈر ہے, جو مکینک ہے, جو مزدور ہیں, بلکہ ہم کسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں, جو پیری اربن ہاؤسنگ ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں کر رہا ہوں. تو یہ سارا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کیش نہیں تھا گھر بنانے کے لیے, اب اس کے لیے یہ ساری سکیمز ہیں. اور 2000 ان لوگوں کے لیے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ 3 لاکھ ہر گھر پہ سبسڈی دیتی ہے گورنمنٹ, تو اس کا مطلب کہ وہ کی قسط کم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو 600 گھر آپ کچی آبادیوں کو دے رہے ہیں, میں سی ڈی اے کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ اب تک کچی آبادی کے لوگوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا, اور کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کچی آبادیاں کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے, تو پھر یہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. اور کراچی میں تو تقریباً 40% کچی آبادی اب ہو گئی ہے, اور یہاں بھی اسلام آباد کے اندر. لہٰذا یہ جو 600 گھر اب کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں, یہ بھی ایک شروعات ہے. انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچی آبادی سب کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں, ان کو ہم گھر دیں, پوری فیسلٹیز دیں. ابھی تو سب کچھ کچی آبادی میں لیگل ہے, نہ وہاں کوئی سیوریج سسٹم ہے, نہ کوئی پانی کا انتظام ہے جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں. تو اب ان کو بھی ہم اس طرح کے جو ہمارا فراش ٹاؤن میں
बाकायदा मॉडर्न फैसिलिटीज़ सारी सब चीज़ उनको हो और उनको भी अपने घर की छत और मालिकाना हकूक़ हो। तो वो और सारी कच्ची आबादी को जो हमने कन्वर्ट करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्लान है CDA का। और फिर बाकी जो 2000 घर होंगे वो 1600 घर जो बाकी बच जाएंगे वो लोगों के लिए जो ये स्कीम का फ़ायदा उठा के बैंकों से मॉर्गेज फाइनेंसिंग करवा सकेंगे। मैं आखिर में अपनी कौम के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमारे पर कर्ज़े चढ़े हुए हैं। हर साल कर्ज़ों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती हैं। बदकिस्मती से हमने अपनी इकॉनमी को सही मैनेज नहीं किया और हमने कई कर्ज़े ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें, यानी दौलत में हमारे इजाफा करें ताकि हम कर्ज़े वापस कर सकें, बदकिस्मती से उनसे मज़ीद और कर्ज़े चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हमने कई कर्ज़े लिए हैं। तो अब हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत के अंदर पाकिस्तान का इजाफा हो, ताकि जैसे जैसे दौलत का इजाफा होगा हम ये कर्ज़ों की किस्तें वापस कर सकेंगे। और इसके लिए ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये बनने शुरू होंगे तो इससे और 30 इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में चलनी शुरू हो जाएंगी। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए ओवरऑल हमने पैकेज दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। और इसकी क्या सबूत क्या है कि पिछले महीने जो सीमेंट की जो सेल हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई है। इसका मतलब कि जो हमने पैकेज दिए थे कंस्ट्रक्शन के अंदर वो शुरू हो गए हैं, वो काम शुरू हो गया, अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक तो ये है कि हाउसिंग सारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी। और उसका एक और भी सबूत है कि पिछले महीने टैक्स भी पाकिस्तान FBR ने सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया है। इसका मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी हुई है तो टैक्स में इजाफा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी मुल्क में बढ़ती जाएगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा, हमारी टैक्स की कलेक्शन बढ़ती जाएगी और इंशाअल्लाह हमारे में वो सकत हो जाएगी कि हम ये कर्ज़े जो इतना बड़ा बोझ चढ़ा हुआ है कर्ज़ों का वो हम वापस करें। मैं सिर्फ लोगों को अपनी कई दफ़ा मेरे वज़ीरों को भी नहीं पता कि क्यों हमारे पास इतनी तंगी में हमने ये 2.5 साल गुजारे हैं कि जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्ज़ों की किस्तें और सूद जो वापस किया था उन्होंने 2.5 सालों में वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्ज़ों की किस्तें वापस की। तो ये सोच लें कि अगर 15,000 अरब हम बजाय कर्ज़ों की किस्तें और कर्ज़े वापस करने में देते, वो अगर हम अपने मुल्क पे लगा देते, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते, अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, तो ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो इसलिए ये बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपनी दौलत बढ़ाने की, इजाफे की ज़रूरत है, जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। और उसके अंदर हमारे 2 नए शहर, एक तो लाहौर के अंदर रावी प्रोजेक्ट है और उसके साथ जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इंशाल्लाह अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएशन इसमें है। फिर अगर जैसे ही सिंध हुकूमत के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जो बंडल आइलैंड जो हमारा कराची के एक जजीरे के ऊपर जो प्रोग्राम है, उसका इतना ज़्यादा उसका सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही नहीं, लेकिन बाहर से पैसा आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें हमारे डॉलर रिजर्व्स में इजाफा होगा, जिससे रुपया और मजबूत होगा। उसके अलावा 2 डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो ML1 जो हम अब ट्रेन, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ में बिल्कुल एक नया रेलवे बनवा रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलके, उससे कराची और लाहौर का जो सफ़र होगा वो अभी पता नहीं कितना है, लेकिन 8 घंटे हो जाएंगे, यानी 8 घंटे में कराची से लाहौर। इसका मतलब जो सारा फ्रेट है
जो कार्गो है, जिसको जो इफेक्ट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये फिर ट्रेन कनेक्ट करेगी पेशावर, और उसके बाद हमारी उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारी बात हो रही है कि वो फिर आगे से पूरी ट्रेन जाएगी सेंट्रल एशिया में और आगे। तो इससे भी पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो इंडस्ट्रियल, पहली दफ़ा इंडस्ट्री को जो पैकेज दे रहे हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात ये करता हूँ कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, यानी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ को वर्कर्स नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसके साथ और अब स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को अब उठाएं, ताकि हमारे फिर दौलत में इजाफा हो, रोज़गार मिले लोगों को, और फिर हमारे ऊपर जो बोझ कर्ज़ों का पड़ा हुआ है ये हम अदा करें। मैं आखिर में फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग को, CDA को और FWO को, मैं इन सब को इस प्रोजेक्ट की खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड टाइम में ये आप बनाएंगे, ताकि हम अपने जो हमने वादा किया हुआ है आम आदमी के लिए, उनको उनके घर पे अपनी छत हो, अपना घर हो, वो हम वादा पूरा करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि कच्ची आबादी के लोगों को 600 घर दे रहे हैं। इस हवाले से तामीराती काम का आगाज़ हो चुका है और मुल्क में इस मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे दिए जा रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों तक इसका दायरा कार भी बढ़ा